अल्प समय ध्यान करवा अति जनाशुना आपण मैंने समस्ते जानी गोटे विषय को आज आम किसी समय आलोचना करवा आपण मैंने जो अंशटी मैंने आज आलोचना करवा आपण मैंने पाइबे रोमियो मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र प्रथम अध्याय 16 पद इस तरह प्रकार लिखा अच्छी कारण मु सुसमाचार संबंध में लज्जा बोध करना तेणु ताहा प्रत्येक विश्वासी पक्षरे परित्राण निमंते ईश्वरंकर शक्ति अटे प्रथमे जिहुदी पक्षरे आउ मध्य ग्रीक पक्षरे प्रभु आम समस्त को ये वाक्य को बुझीबा निमंते पुणी यार निगूढ़ तत्व प्रभु जो भली प्रकाश करने निमंते इच्छा करते से भली प्राप्त होगा निमंते समस्त को आशीर्वाद करतु प्रभु लोक मैंने आम अनेक समय अनेक थर ये विषय शुणी ए विषय जानी या आम अध्ययन करियछु ध्यान करियछु भिन्न भिन्न स्थान रे आम माने प्रचार करिथिबु मात्र मु आज एठारु आम समस्त को निमंते एक महत्वपूर्ण विषय जे सुसमाचार ईश्वरंकर शक्ति अटे अनेक समय मैंने ईश्वर शक्ति प्राप्त आम कहीं प्रार्थना प्रतिदिन रात 4टार उठी करुचु कहीं प्रति प्रभात ईश्वर मुख अन्वेषण करुचु कहीं प्रतिदिन ईश्वर सहभागितार वृद्धि पाऊछु बोले कहले गोटे सिंपल उत्तर आसब अनेक उत्तर मान मध्य गोटे उत्तर आसब जहाँ मैंने ईश्वर शक्ति प्राप्त होगा निमंते इच्छा प्रकाश करुचु ईश्वर शक्ति वृद्धि प्राप्त होगा निमंते प्रयास करुचु हेले ईश्वर शक्ति को उपभोग करने निमंते ईश्वर शक्ति को व्यवहार करने निमंते ईश्वर शक्ति को प्राप्त होगा निमंते ईश्वर शक्तिर कौन कहे आनंद को प्राप्त होगा निमंते समस्त इच्छा करते आजिकल पावर मिनिस्ट्री बोलिक अनेक सेवक माने सेवा कार्य को पावर मिनिस्ट्री बोलिक कहते पावर मिनिस्ट्री अर्थ से माने शक्तिर कार्य सकल ईश्वर सेवा द्वारा प्रकाश करने इच्छा कर आजिकल अनेक विश्वासी माने बेसी आकर्षित होतबार सेवा कौन बोले पावर मिनिस्ट्री चिन्ह एवं चमत्कार सेवा कार्य को अत्यधिक भाव में चिन्ह एवं चमत्कार सेवा कार्य अनेक लोगों को आकर्षित करे से ठीक आकर्षित करिवार कथा चिन्ह एवं चमत्कार सेवा कार्य मध्य बहुत उत्तम अटे किंतु अनेक समय ये चिन्ह एवं चमत्कार सेवा कार्य मध्य आसुवा लोक मान जीवन मध्य जो भली भाव परिवर्तित होबार कथा से भली भाव परिवर्तित देखा जाए नहीं मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने ईश्वर शक्ति कौन महत्वपूर्ण कार्य साधन करे आम मान जीवन रे एभली दी तीनटा कथा मु आज आपण मान को कहबी प्रेरित पाउल अनेक मंडली को लिखिथिबा चिठी समूह मान को जदि आमे ध्यान सहित आलोचना करबा ध्यान सहित जदि आमे ताको पढ़िबा पई प्रयास करबा ताइले आमे कोठी ना कोठी गोटे विषय को प्राप्त हेबा जे ईश्वरकर शक्ति केवल कार्य साधन करे नाही ईश्वरकर शक्ति लोक मान को केवल रोग रक्षा करे ईश्वरकर शक्ति गुड़ाए जिन साधन करे ईश्वरकर शक्ति आम रोग रु आरोग्यता दिए ईश्वरकर शक्ति आम परित्राण दिए ईश्वरकर शक्ति आम बंधन रु आम मुक्त कराए ईश्वरकर शक्ति आम समस्त समस्या रु आम मुक्त करे ईश्वरकर शक्ति जहाँ आम पक्ष असाध्य आम जीवन में कार्य साधित करिवार देखाए मात्र अनेक समय आम ईश्वर शक्ति को मिसइंटरप्रिट करू मिसइंटरप्रिट करे ईश्वर शक्तिर भूल व्यवहार करने निमंते आम प्रयास करू किंतु जो माने प्रतिदिन ईश्वर वाक्य ईश्वर सहभागितार ईश्वर सानिध्य वृद्धि पाऊँच
से लोक मैंने एक्जाक्टली ईश्वर शक्ति विषय अवगत होगा निहाती आवश्यक। अन्यथा काली आम जीवन भूल भाव ईश्वर वाक्य को ग्रहण करिवार द्वारा भूल भाव ईश्वर सहित रहुतुबार द्वारा गोटे भूल संबंध स्थापन करुवार द्वारा कोटि ना कोटि आम जीवन को भूल कौन कहे तार प्रभाव पकईब। तेणुक मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने देखो प्रेरित पाउल कहते मु सुसमाचार संबंध में लज्जाबोध करे नाही। कहीं लज्जाबोध करती नहीं जेणु ताहा प्रत्येक विश्वासी पक्षरे परित्राण निमंते ईश्वरंकर शक्ति अटे। प्रथम विषय जे यह ईश्वरंकर शक्ति अटे कौन पाई मन को रक्षा करने परित्राण करने ईश्वर शक्ति अटे। और परित्राण आम जाचु बाइबल लिखा अच्छे यह कर्म सकाशे नुहे यह कौन कार्य सकाश नुहे यह स्पष्ट भाव में कहे प्रति ईश्वर शक्ति अटे। ईश्वर ए सुसमाचार द्वारा आम जीवन को ट्रांसफॉर्म करते। ईश्वर वाक्य ट्रांसफॉर्मिंग पावर अच्छे किंतु अनेक लोक जिते भी ईश्वर वाक्य शुणिले भी से जीवन परिवर्तित हुए ना। कहीं कारण ये लिखाई से विश्वास करते ना। आम कि विश्वास करूँ जीशुकर सेवा कार्य को जदि आम मैंने देखा निरीक्षण करवा अनेक प्रकार रोगी मान को जीशु निकट को अणाई अंध को अणाई खंज को अणाई बधिर को अणाई मृत लोक मान को अणाई जो रोगी मान को भी अणाई जीशु से समस्त को कहते जाओ तुम विश्वास अनुजाई तुम प्रतिफल। ईश्वर शक्ति गोटे लोकर जीवन रे तार विश्वास अनुसार कार्यकारी होता है। पाखे कि प्रकार विश्वास बाइबल अनेक प्रकार विश्वास विषय कहे। जीशु सेवा कार्य मध्य अनेक प्रकार विश्वास अर्थ अल्प विश्वास विषय कहले शिष्य मान को कहले कहीं तुम अल्प विश्वास। तापरे बड़ विश्वास विषय जीशु कहते गोटे स्त्री जो जीशु निकट को आसी बारंबार विनती कला कहते यार बहुत बड़ विश्वास। अल्प विश्वास विषय कहले बड़ विश्वास विषय कहले सोरिष दाना पर विश्वास विषय कहले विभिन्न प्रकार विश्वास को विभिन्न प्रकार से डिस्क्राइब कले। विश्वास साइज को से विभिन्न प्रकार डिस्क्राइब कले। हम माने जो बाइबल को विश्वास करूछु जो परमेश्वर को विश्वास करूछु आम कि भाव में विश्वास कर आजिकल साधारणतः कौन हुए आम मैंने जो प्रभु को विश्वास करूछु कहू जिते आनंदर विषय मैंने प्रभु ठार प्राप्त हो आमर विश्वास प्रभु ठार वृद्धि प्राप्त हुए। आम रिसेंटली पुनरुत्थान पालन कर गोटे 2 सप्ताह पूर्व पुनरुत्थान कौन अटे बोले यह ईश्वर शक्ति अटे। पुनरुत्थान ईश्वर शक्ति अटे। आम केवल ईश्वर शक्ति को पालन करूँ किंतु प्राप्त होगा निमंते प्रयास न करूँ। मोर कहबार कथाटा सेटा पुनरुत्थान केवल ईश्वर शक्ति अटे किंतु आम पुनरुत्थान को कौन करूँ पालन करूँ कहीं आम सहित हुए बोले रिलीजियस मेंटालिटी जिते आम मैंने आपण को प्रवाहित करने निमंते प्रयास करवा रिलीजियस मेंटालिटी रिलीजियस चिंताधारा धार्मिक चिंताधारा आम मैंने जिते समय जाए आग को बढ़ुवा परमेश्वर सहित संबंध रखा मत प्रयास करवा ना मो क्रिस्टियन तो से मत बाइबल पढ़ार अच्छे ना मो क्रिस्टियन तो मत प्रार्थना करार अच्छे मो क्रिस्टियन तो मत यहाँ करार अच्छे रिलीजियस मनोभाव नहीं धार्मिक मनोभाव नहीं आम जदि प्रभु वाक्य आग को बढ़ा निमंते प्रभु सहित आग को बढ़ा निमंते प्रयास करवा आम निमंते से भाव में फलप्रद हेब नाही जेभली भाव में ईश्वर आम जीवन में अपेक्षा करते। मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने ईश्वर वाक्य धार्मिक विधि को केवल पूरण करने निमंते नुहे मात्र आम जीवन में यह ईश्वर शक्ति को प्रकाश कर सबुठारु उपयुक्त माध्यम अटे। बाइबल लिखा है ईश्वर शक्ति कौन करें ईश्वर वाक्य ईश्वर कहले एवं समस्त विश्व सृष्टि है। ईश्वर वाक्य
कौन कौन करिपारे आमे समस्त जानिछु। ईश्वर कर मुखर निष्कृत समस्त वाक्य 6 दिन मध्य समस्त पृथ्वी आकाश एवं पृथ्वी को सृष्टि कला। दृश्य अदृश्य समस्त विषय सृष्टि ईश्वर कर वाक्य रे हेछि। ईश्वर कर वाक्य शक्ति अछि। 4 दिन मृत लोक को नाम धरी डाकिले से श्रवण करे, मध्य केवल श्रवण करे नाही, मध्य कबर रो उठी आसे। ईश्वर कर वाक्य शक्ति अछि अंध चक्षु फिटी देवा पाई। ईश्वर कर वाक्य शक्ति अछि तांकर वाक्य पठाई आरोग्यता करबा पाई। एक्चुअली ए स्थान रे जो शक्ति विषय लिखा जाई अछि, जेणु ताहा प्रत्येक विश्वासी पक्षरे परित्राण निमंते ईश्वर कर शक्ति अटे। ए जो शक्ति शब्द ए स्थान लिखा आइछि, ए शक्ति शब्दटा रो मूल शब्द को जदि आमे जिबा, ए मूलटा एठी जो मूल शब्द बा जो ग्रीक शब्द रे ग्रीक भाषा रे बाइबल को लिखा है एठी जो ग्रीक शब्द आसी अछि से ग्रीक शब्दटा होचे डुनामिस। डुनामिस बोले जो डायनामाइट को बुझाए। डायनामाइट बोले कोन बोले जो एक्सप्लोजन सब व्यवहार हुए। वर्तमान आपण माने जानुथिबे ईरान इस्राएल अमेरिका मध्य युद्ध रे जो एक्सप्लोसिव विषय माने सब आपण जो देखुचंती बा जो विस्फोरण विषय को हम माने सुनु अछि। एठी जो शक्तिटा लिखा है से शक्ति पाई वास्तव भाव में व्यवहार करा जितबा जो मूल शब्द होछि से ता होछि विस्फोरण रे व्यवहृत होतबा शक्ति बस सही भली पावरफुल। एले ईश्वर कर वाक्य आम मान को निमंते कि भली शक्ति युक्त अटे एहा हम माने समस्त जानू जे ईश्वर कर वाक्य प्रेरित पाउल कोरिन्थियो मंडली को लिखिला समय मध्ये प्रथम कोरिन्थियो 1:18 पद रे कहते जे क्रूसर कथा उद्धार प्राप्त लोक विनाश प्राप्त होतबा लोक मान को निमंते मूर्खता मात्र उद्धार प्राप्त होतबा लोक मान को निमंते या ईश्वर कर शक्ति अटे। तो ईश्वर कर सुसमाचार रे शक्ति अच्छी लोक मान को उद्धार करबा पाए। हम माने सेति पाई जेतेबेले लोक को सुसमाचार को प्रेरित पाउल सेति पाई कहउछथि जे मो सुसमाचार कहबानी मते लज्जा बोध करे नाही, कारण एहा ईश्वर कर शक्ति अटे। मु जेतेबेले जण को ईश्वर कर सुसमाचार कहू अछि, इट मे बी से गोटे थर रे परिप्रकाश करि न पारे, रिएक्ट करि न पारे, ग्रहण करि न पारे, बट ईश्वर कर सुसमाचार जदि मु काहा को कहबानी अनेक समय हम माने आपना विश्वास संबंध रे जेतेबेले आमान को जदि किए प्रश्न पचारे बा आमान कर विश्वास संबंध रे आमे अन्य जन को कहिबा पई लज्जा बोध करू। आमे ऑफिस रे अछु, आमे कार्य रे अछु, आमे जे कोन से स्थान रे थाउ ना कहीं आपण विश्वास संबंध रे केबे फ्री फील करि छथि कि आपण कर विश्वास संबंध रे उत्तम भाव रे कहिबा रे मते केबे परिप्रकाश करि छथि कि लज्जा बोध करि छथि कि अनेक समय आमान कर जीवन रे हेजिटेशन आसे। मु एई स्थान रे सुसमाचार कहिबि बोले कोन हेबो, एई स्थान रे सुसमाचार मु कि भली आरंभ करबी, अनेक समय माने जानि न थाउ। आपना विश्वास को उपयुक्त भाव रे लोक मान परिप्रकाश करबा रे मते आमे अनेक समय भाबि न थाउ। आमे केवल कोन भाबि थाउ जानि छथि ना, आमे केवल प्रार्थना करबो, गोटे रोगी आसीबो, गोटे अभावग्रस्त लोक आसीबो, गोटे समस्याग्रस्त लोक आसीबो, आमे प्रार्थना करबो, आ ईश्वर कर शक्ति तार ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन हेबार देखिबो। एटा को हम माने बेसी प्राधान्यता देई और एटा उत्तम अटे, एतिर किछि मंदता नाही। प्रार्थना कार्य साधन करे, फल उत्पन्न करे, निर्जन स्थान को माने फल रे परिपूर्ण एक स्थान रे परिवर्तन कर दे पारे। एलियो प्रार्थना कले, एलियो कर प्रार्थना भयंकर कार्य साधन कला, भूमि को जल रे सिक्त कला, तार अर्थ भूमि फल उत्पन्न कला बोली कहले किछि अत्युक्ति हेबने। किंतु अनेक समय मध्य आमे माने प्रार्थना करू किंतु तार उत्तर पाई न थाउ, कहीं आमर विश्वास सकाश। प्रार्थना किभली कार्य साधन करे, प्रार्थना किभली ईश्वर कर शक्ति अटे बोली कहले जदि आमे समस्त प्रार्थना करूछु, पाखापाखि 50-60 लोक प्रतिदिन प्रभात रे उठुछु, आमने प्रार्थना करूछु, जदि आमन को कि मौखिक करबा पई कोए तोर प्रार्थना र शक्ति काहे, तुमर शक्ति काहे प्रकाशित करो। आमे पछको हटिवा छडा हमनकर पाखरे किछि नथिबो। दम्भरे आमे ईश्वरकर शक्ति को घोषणा करूछु, आमे जो वाक्य घोषणा करूछु एहा जे ईश्वरकर शक्ति अटे, ए कथा दम्भक्ति सहित छिडा ही कहबा पई हमनकर भितर केते जण बाहर को मु जानि नै।
मात्र वास्तव कथा यह शक्ति अच्छी यह जीवन को परिवर्तन करे द गॉस्पेल हैज पावर टू ट्रांसफॉर्म लाइफ लोक मान जीवन को परिवर्तन करिवार शक्ति रखु अछि किंतु कहीं परिवर्तन अनेक लोग आजकल कहते प्रारंभिक समय पावर मिनिस्ट्री कर आज जुआड़े जी देखिए पावर मिनिस्ट्री रो इन्फ्लुएंस अच्छे पावर मिनिस्ट्री रो कार्य चलुचे पावर मिनिस्ट्री बोले कौन गोटे सेवक जदि सेवा कर सेवा द्वारा अनेक लोग आरोग्यता पाइबार द्वारा अनेक लोग सेवार मीटिंग्स रे माने से प्रार्थना करू करू पड़ी जीवार द्वारा लोक मैंने भावुं आम अनेक समय भावु जे पवित्र आत्मा शक्ति शक्तियुक्त भाव कार्य करुअछि बड़ उत्तम बड़ आश्चर्य लगे बहुत उत्तम कथा माने प्रैक्टिस करवाटा बहुत आनंददायक अटे आनंद भी लगे मात्र सब परितापर कथा कौन जानी जो मैंने ईश्वर सानिध्य ईश्वर शक्ति तले पड़ी जाते उठिला जीवन में कौन प्रकार परिवर्तन देखा जाए गोटे कैटरपिलर को आमे जान देखो कैटरपिलर रो गोटे ट्रांसफॉर्मिंग गोटे भयंकर भाव रे गोटे घृण्य विषय रो गोटे प्रेम पारी गोटे विषय परिवर्तन हो जाए ईश्वर शक्ति को अनुभव करुवार लोक ईश्वर शक्ति को प्राप्त होइतवार लोकर जीवन से बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुए जदि हम जीवन रे परिवर्तन ही नहीं सुसमाचार केवल हम क्षमा दिए नहीं सुसमाचार हम जीवन को परिवर्तन करे आम पुरातन स्वभाव को जल्दी लिखा जाए प्रथम कोरिन्थियो 5 पर्व 17 पदरे जदि के ख्रीष्टन कठारे अछि देखो से नूतन सृष्टि होई अछि पुरातन विषय सब लोप पाई अछि समस्त विषय नुआ होई अछि जदि सुसमाचार पाखरे जो शक्ति अच्छी से शक्ति आमनकर पुरातन विषय को ऑटोमेटिक आमनकर जीवन रु आमनकर शरीर रु आमनकर अभ्यास रु लोप कर देबो किंतु अनेक लोक आज मध्य परित्राण पाइला परे परित्राण पाइबार अनुभूति पाइला परे ख्रीष्ट को ग्रहण कला परे प्रतिदिन प्रार्थना कला परे प्रतिदिन बाइबल पढ़ला परे लाइफ रे जो चेंजेस आइबार कथा जीवन रे जो परिवर्तन आए देखा जीवार कथा ता देखा जाए स्कॉटलैंड मोडे आपण को स्टोरी कहबार मते स्कॉटलैंड रो रिवाइवल विषय आपण माने सुनिथिबे स्कॉटलैंड रो रिवाइवल केमती हितला जानि छथि जॉन नॉक्स नामक जने व्यक्ति आपण गूगल करि पारबे कि पढि पारबे तांकर विषय जॉन नॉक्स नामक जने व्यक्ति प्रभु को निकट प्रार्थना कले स्कॉटलैंड गोटे देश जो देश रे लोक माने ईश्वर वाक्य को अग्राह्य करुले करप्शन रे माती थिले नशा रे माती थिले अनैतिक कार्य रे माती थिले एभली समय जॉन नॉक्स नामक जने व्यक्ति प्रभु को निकट प्रार्थना करबार आरंभ कले प्रभु मते स्कॉटलैंड दिया जाओ नहले मोर प्राण निया जाओ अगर प्रार्थना सुनो तो प्रभु मते स्कॉटलैंड को दिया जाओ अन्यथा मोर प्राण को तुम्हें नहीं जाओ जॉन नॉक्स कर प्रार्थना केवल गोटे प्रार्थना नथिला जॉन नॉक्स कर प्रार्थना स्कॉटलैंड को परिवर्तन करिता कहीं कारण से ईश्वर शक्ति रे भरोसा करते ईश्वर शक्ति को से विश्वास करते ईश्वर शक्ति जे लोक मन जीवन को ट्रांसफॉर्म करि पारे ईश्वर पदे कथा जो कथा कहिदेले जो कथा रे किछि नथिबार विषय तांकर सम्मुख रे से जहा कहिले सेही भली उपस्थित होई जाउतला सेही ईश्वर जदि स्कॉटलैंड पाई पदे कथा कहते स्कॉटलैंड रो लोक मन जीवन स्कॉटलैंड रो लोक मन जीवन शैली परिवर्तन हेबो एहा से दृढ़ भाव विश्वास करते मैंने अनेक समय प्रार्थना करूं ईश्वर शक्तिर कार्य को प्रकाश करवा निमंते आजिकल आम मैंने ईश्वर शक्ति को माने ठीक भाव व्यवहार कर पारुनु बा ठीक भाव प्राप्त हो पारुनु कहीं जानी कारण आम विश्वास
ଆମେ କେତେ ଜଣ କହିବା ଯେ ଆମେ ଜନ୍ ଲକ୍ସଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଓଡିଶାର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ଖରାପ ଅଛି, ଆଇ ନିଡ୍ ଓଡିଶା, ଆମକୁ ଓଡିଶା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ ଲକ୍ସଙ୍କର କହିଲେ, ଜନ୍ ଲକ୍ସଙ୍କର ସମୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ବହିରେ ମୁଁ ପଢିଛି ଯେ ଜନ୍ ଲକ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 19 months ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଲର୍ଡ ଆଇ ନିଡ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅଦରୱାଇଜ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦଶାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଜନ୍ ଲକ୍ସ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରିଭାଇଭାଲ ଆଇଲା, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସମସ୍ତ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସବୁ ରାଇଟ୍ ନେବାଟା, ସବୁ ଯାହାବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା ଧୀରେ 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 ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଦ ପାୱାର ଅଫ ଗଡ୍। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶକ୍ତିକୁ ଆମମାନେ ଆପଣା ଶୈଳୀରେ ଆପଣା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିପାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ବିଫଳ ହେଉଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଗଡ୍ ହାଜ୍ ଦ ପାୱାର, ଦ ଗସ୍ପେଲ ହାଜ୍ ଦ ପାୱାର ଓଭର ସିନ୍, ପାପ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏ ପାପ ଉପରେ ପାଇଥିବା ବିଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ରୋମିଓ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଅଧୀନ ଅଟ। ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନହୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମମାନେ ପାପର ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ପାପର ଦାସତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅକ୍ଷମ କରିଦେଇଅଛି। କାରଣ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ପାପର ଦାସ ଭାବରେ ଆମମାନେ ସମକ୍ଷେପଣ କରିବାର ଦେଖୁଛୁ। ତାର ରିଜନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୁସମାଚାର ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ପାପକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ନିକଟକୁ ଆଣିବ। ଯାହା ଆମେ ରୋମିଓ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ ପଢିଛୁ, ମାତ୍ର 17 ପଦ ଲେଖା, ସେଥିରେ ତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। କୋଉଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ ହେଇଅଛି? ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁ, ସେ ସୁସମାଚାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। କାହିଁକି ବେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେ ପାପର ଶକ୍ତିକୁ ସୁସମାଚାର ବିନଷ୍ଟ କରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ କରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସୁସମାଚାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାହା ଆମେ କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ? ଗଡ୍ସ ଗସ୍ପେଲ ୱାର୍କ, এটা কেবଳ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମେ ଯେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ ବୁଝୁ, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ, এই ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କଣ କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ତିତୋସ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10-11 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା,
11-12 ପଦ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ପୁଣି ଆମେମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ପଢିବା ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଦି ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ ଗଡ୍ ଟିଚ୍ ଅସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଟିଚିଂ କରେ ଆମକୁ ଇକ୍ୟୁପ୍ କରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଅଧାର୍ମିକ ଜୀବନରୁ ଅଧର୍ମରୁ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିଚିଂ ଦିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ନା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ପାଇଅଛୁ ଆପଣା ଶୈଳୀରେ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହା ମୋର ପ୍ରତି ହୋଇଅଛି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଅଛି ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ଆମେ କିଭଳି ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିଚିଂ ଦିଏ ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜସ୍ୱ କରି ଏ ସୁସମାଚାରର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଥିରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଯତ୍ନବାନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ ହେବ ଈଶ୍ୱର ଯେଭଳି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯେଭଳି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନାୟାସର ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଯାଏ ସେଇଭଳି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢତାର ସହିତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଦମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନ ହଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସେ ଛୋଟ ମୋଟ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସେ ଅନାୟାସରେ ଆମେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଘୋଷଣା କରୁ ଅନାୟାସରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଘୋଷଣା କରିପାରୁ ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି ଧୀରେ 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 କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଉଣା ବି ହେଇଯାଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉଣା ପଡିଯାଏ ଅନୁଭୂତି କମ ହେଇଯାଏ କିଭଳି କମ ହେଇଯାଏ ବୋଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟର କଥା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଛଡା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଖୋଳିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ସହିତ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ କିଛି ଲୋକକୁ ଜାଣିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଲୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଗକୁ ଯାଇକରି ମାନସିକତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଡରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ এটা কেবল আমার নহে প্রভুকে ধন্যবাদ যে প্রভু আমাকে বৃদ্ধি সাধিত করতে প্রভু যেতবে আমাকে বৃদ্ধি সাধিত করতে তার অর্থ নুহে যে আমি প্রভুଙ୍କ ଠାରୁ আমাଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଗୁଣା କରି ଅନ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେବା ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିବା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଆପଣା ଭାର ପକାଇବା আমার সমস্ত শক্তি আমানক নিমন্তে সবুবেলে ঈশ্বর অটন্তি ঈশ্বর হি নিরন্তর আমানক রক্ষা করিবে ঈশ্বর হি আমানক সুরক্ষা দেবে ঈশ্বর হি আমানক আবশ্যকতা যোগাইবে ঈশ্বর হি আমানক নিমন্তে নতুন মার্গ খোলিবে ঈশ্বর হি আমানক সুরক্ষা দেবে সব বিষয়ের শক্তি ঈশ্বরଙ୍କ ଠାରୁ প্রবাহিত হয়েছে
ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ନିରନ୍ତର ସେ ଏକା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଇ ନପାରେ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରି ନପାରୁ, ବଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ନିରନ୍ତର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫ୍ଲୋ ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ର ଫ୍ଲୋଇଂ କୁ କେହି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫ୍ଲୋଇଂ ହୁଏ ଅନ୍ଧକାର ଗୋଟେ ସୁଇଚ ଦେଲେ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ସୁଇଚ ଦେଲେ ବଡ ବଡ ମେସିନ ଚାଲେ, ଗୋଟେ ସୁଇଚ ଦେଲେ ବହୁତ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ସ୍ୱଚାଳିତ ଜିନିଷ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଅଛୁ, ସେ ସୁସମାଚାର କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ଦିଏ, ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଏବଂ ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଦିଟା ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାପର ନିକଟତାରୁ ବା ପାପର ଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାଟା କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିଛି ନା କିଛି ଅଂଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ହେଇଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ଅଭିଳାଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଅଭିଳାଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଶେଷ କଥା କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଦି ଗସ୍ପେଲ ୱାର୍କ ଥ୍ରୁ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ, ସୁସମାଚାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଗୋଟେ ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିଥିବାର ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖିଥିବା ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 1:5 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟତା ସହ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ରିଭିଲ କରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କଣ ବୋଇଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେବାରେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁ, ଆମେ ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଉ। ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ମୁଁ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରୁ ଉଣା ପଡି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ବଢି ଯାଇଅଛି। କିଭଳି କହିଲେ, ସପୋଜ ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଆସିବ, କିଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜିକାଲି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ। କଣ ପାଇଁ? ସାର୍, ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଇଅଛୁ, ଆମେ ଅମୁକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଅଛୁ, ଆମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେପରି ଭଲ ହେବ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଯେପରି ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡେଲି ପ୍ରେୟାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ। କଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ। ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ସେ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭରସା କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ। ମୁଁ କହୁନି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ମନ୍ଦ ବୋଲିକରି, ଆବଶ୍ୟକ, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ବୈଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଛି। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ମନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କଣ୍ଟେଷ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଭରସା କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ଜାଣେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ସେ ସିଙ୍ଗଲ ପିଲ୍ସ ବି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ସେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟ ନେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭରସା, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲେଭେଲରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି, ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ସିଭିୟର ଲୁଜ ମୋସନ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଆଶିଷ ଭାଇ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଔଷଧ ନେବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି,
ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆରୋଗ୍ୟତା କରିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ୱିଥାଉଟ୍ ପିଲ୍ସ ଏନି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନେଇକରି ଲୁଜ ମୋସନ ରୁ ସେ ଠିକ ହେବାର ବି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରବାର ମିଟିଂ ନେବାର ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଛି ତ ମୋର କହିବାର କଥା ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଶୀଳତା ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପଡୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ୟା ପରଠୁ ଆଉ କଣ ଆମେ ତ ଖାଲି ହଇରାଣ ହଉଛୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେଥିରେ ଯୋଡୁଥିଲେ କଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନର କଥା ବି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବାଇବଲକୁ ଯଦି ପଢିବେ ଯୋଉଠି ବି ଯୀଶୁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଇଟ ମିନ୍ସ ଯଦି ଡେଥ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବି ଅଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ମାର୍ଗ ବି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସୋ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ ଯାଜକ ମାନେ ପାରସୀ ସାଧୁକୀ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବେ ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ମୁଁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉଠିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ବାଇବଲକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଜୀବିତ ହେଇନାହାନ୍ତି କିଏ ସେଲ୍ଫ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିକରି ଆସିନାହାନ୍ତି ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେ ଲୋକ 3 ଲୋକକୁ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠେଇ ଅଛନ୍ତି ବାଇବଲ ଯାହା ରେକର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆଉ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବି ଯଦି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ଠିକ କଥା ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବାଟା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ବାଇବଲ କୁହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ ଆମେ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରୁଅଛୁ ଏହା କେବଳ ସୁସମାଚାର ନୁହେଁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେ ସେମ୍ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା ପ୍ରଭାବହୀନ ହେଇଯାଏ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ବିକଜ ଆୱାର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ଥିବାର ଯୋଗୁଁ ବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ହେଇଯିବାର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋର ସେବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ନାହିଁ ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି କେତେ ଦିନ ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଚେୟାର୍ସ ପାଇଛୁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଲାଇଟ୍ସ ପାଇଛୁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଛୁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ଭଲ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିକରି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଦିଅ କହିବାର ଅପେକ୍ଷା प्रभु एटा ଦେଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଦେଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଦେଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଦେଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଳ ମାତ୍ର ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମର ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ଦେଇପାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ନହୁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିବା ସକାଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସକାଶୁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଅଟୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ ବୋଲିକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୋଧ ପାଉ ଆମେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଜି ସୁସମାଚାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ପାୱାର ଅଫ ଗଡ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ
आमनकर जीवन केवल सबुदिन ईश्वर सानिध्य मध्य को आसी ईश्वर वाक्य को शुणी प्रार्थना करी आमे जेपरि कि सेपरि सबुदिन न रहू आमनकर जीवन रे ट्रांसफॉर्म हो जदि ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ आमनकर जीवन रे नहे जदि ईश्वर वाक्य रो ट्रांसफॉर्मिंग पावर आमनकर जीवन रे कार्य करू नाही ताहेले समस्या कोन जानि छथि आमनकर विश्वास रो पाइपलाइन हमर पाइपलाइन जाम हो जाइथिबो वी नीड टू क्लीन अप दैट बेले बेले घरे भी हुए बहुत सुंदर ऊपर पानी टांकी थिले मध्य तले टेप मान को पानी आसीबार धीरे 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 स्लो हो जाए रीजन कौन जानी मैला जमी जाए गोटे भल प्लम्बर को डाकिबे आउ थे जदि सफा करेंगे ठीक भाव में ताहा पुनर्बार पूर्व भली कार्यकारी होता है प्रभु आम को अनुग्रह करंतु आम विश्वास जीवन केबे दुर्बल न हो आमनकर जीवन ईश्वर शक्ति केबे उणा न पड़ू आमनकर जीवन ईश्वर भरोसा केबे ईश्वर शक्ति ठारू अन्य कौन जिनस मानकर प्रति न हो ईश्वर शक्ति समस्त विश्व कार्य साधन कर पारे ईश्वर शक्ति वाक्य रे शक्ति अछि बाइबल लिखा अछि ईश्वर वाक्य रे शक्ति अछि ईश्वर वाक्य को हंबर सहित तुलना करा जाय छै काहे कि हंबर सहित तुलना करा जाय छै ताहा पत्थर पानी को भांगी खंड खंड कर पकाय लिखा जाय ईश्वर वाक्य को आरोग्यतार शक्ति सहित तुलना करा जाय छै से अपना वाक्य पठाई आरोग्य करते ईश्वर वाक्य लोक मान आरोग्य करवा शक्ति अच्छे ईश्वर वाक्य जीवन देवा शक्ति अच्छे ईश्वर वाक्य मृत मान को जीवित करवा शक्ति अच्छे ईश्वर वाक्य ट्रांसफॉर्मिंग पावर अच्छे और प्रिय प्रभु को लोक मैंने आम मान जीवन को से ईश्वर वाक्य ट्रांसफॉर्म करू परिवर्तित करू गोटे कैटरपिलर पर आम मान लाइफ हो गोटे घूर्ण्य विषय आम मैंने जदि भी आरंभ करूँ ईश्वर वाक्य अनुग्रह आम मान को प्रतिदिन शिक्षित कराओ शारीरिक अभिलाष सांसारिक अभिलाष जागतिक अभिलाष आम को रक्षा पाइबा निमंते ईश्वर अनुग्रह आम को ट्रेनिंग दो जद्वारा कि आम जीवन रे आम ईश्वर निमंते गोटे डायनेमाइट हो पार डायनेमाइट होइले ईश्वर आम व्यवहार हो पार प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु पुणी ईश्वर राज्य में शक्तियुक्त भाव में व्यवहार होगा प्रभु सब बेले आम मंगल करंतु आमेन गॉड ब्लेस यू ऑल प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु।